Ja sam Carlos i dolazim iz Meksika. Posle jedne turističke posete Srbiji, rešio sam da se preselim u ovu prelepu zemlju. Ovde živim od 2015. godine. Naučio sam srpski jezik i tek sam počeo da otkrivam bogatstvo srpske kulture. Welcome to the Balkans. Bienvenidos a los Balcanes. Danas idem u posetu Beogradskom zoo vrtu. Nahranit ću foku, pomazit ću vinturonga, obići ću vele lavove i tigrove, vidjet ću slonicu Tvigi i čuću priče o šimpanzi Samiju i Keru Šigavi. Na kraju dana ići ćemo na najbolje beogradske burgere u Kolinu. Kad sam bio klinac, u Meksiku sam na svom Pentiumu dvojici igrao igricu Komandos iza neprijateljskih linija. Sećam je se odlično. Radnja je smeštena u toku Drugog svjetskog rata i imala je oko 10 misija. A posebno mi se urezala u pamćenje jedna koja se dešava u Beogradskom zoo vrtu u maju 1941. godine. Tragovi bombardovanja su bili vidljivi, a iza ugle je vrebao po neki lav, a i majmun je mogao da oda moj položaj. Tada nisam ni znao da ću jednog dana hodati ovde uživo. Kada mi dolaze gosti iz belog sveta, trudim se da ih upoznam sa ovim beogradskim bogatstvom. Beogradski zoo vrt poznat je i kao vrt Dobre nade. To je životinjska oaza glavnog grada koji se nalazi u okviru Beogradske tvrđave. Ovaj deo tvrđave zovu Mali Kalemegdan, zato što je predstavljao malu poljanu gde su nekada gostovali putujući cirkusi sa svojim šatrama. Otvoren je pre 86 godina. To je najveći zoološki vrt u Srbiji, a jedan je od najstarijih na celom Balkanu. Više od 400.000 posetilaca prođe kroz njega godišnje. Beo zoo vrt je zato jedna od najposećenijih institucija u Beogradu. U zoo vrtu me je dočekao moj ljubazni domaćin, Kristijan. Prvo me je poveo da obiđemo pingvine, koji su južnoamerički, a u Beograd su stigli iz Austrije. Vrlo su proštrljivi. Pojedu 300 do 500 grama ribe svaki dan, plus vitamine. Pitao sam se kako izdržavaju klimu u Beogradu i objasnio mi je da imaju regulatore temperature koji zimi greju, a leti hlade basen. Ćao, dobar dan. Dobar dan. Evo, koliko pingvina imamo ovdje? Pa u principu, zoološki vrt odnedavno ima atrakciju pingvina, znači zadnjih, ajde kažemo sad polako godinu i po dana, vreme brzo ide. I u pitanju su pingvini koji su stigli sa programa Evropske asocijacije zooloških vrtova akvarijuma. To podrazumeva da su u pitanju dva jata, ali moramo da vodimo računa i o genetskoj raznolikosti, da se ne bi ukrštali u sortu. Tako da su naši pingvinčići ovde stigli faktički iz Austrije i stigli su nam iz Arapskih Ujedinjenih Emirata. A zanimljiva priča što je to zapravo južnoamerički pingvini koji nastanjuju tu neku čileansku obalu, faktički, i u pitanju su Humboldtovi pingvini. Humboldtovi pingvini, da. I ja, pošto mislim, ja sam bio pred 4 godine ovdje u svom vrtu i nisam vidio još pingvine, tako da, eto, da. Nešto su novi, ono. Oni su jako zanimljivi, mislim, generalno ljudi vole to što kad pogledamo ovako, kao svaka ptica i ona leti. Jedino što kad je ispod vode, onda pomoću tih krilaca, jeli, maše, pa je kao mali brzi torpedo. I možemo da vidimo trenutno kolege u pozadini, veterinar uvek nadzire celu priču i hranimo ih morskom ribom. Ostali zdravi. Verovatno i njima se sviđa to, ukus neki različit. Pa mislim, oni su dosta alavi, oni to gutaju, više procenjuju na osnovu količine masti. Onu masniju ribu više vole da jedu, ali to ne smemo puno naravno da dajemo i onda je uvek kombinacija nečega. Da li skuša, girica, mogu da pojedu čak i sardelu, bez ikakvih problema, hoće da pojede neku krupniju ribu, ali moramo da vodimo računa, ne budu jako velike ribe, ali to možda pravi. Da, to vidim da ako samo bacaju sitne ribe neke. Da. Pa to je delo malo i zbog atrakcije, ovako oni plivaju u love, sakupljaju tu ribu baš kao što bi radili u prirodi. Zanimljiva stvar je to što, recimo, u prirodi
primjer radi i foke koje žive u morima, one jedu svežu ribu. Kada se foka drži u akvarijumu sa morskom vodom, onda mora da ima pijeću vodu da nadomesti gubitak vode, jer riba koja je živa ima mnogo veću količinu vode u sebi nego ona koja je smrznuta. A slična priča je kod pingvina, lakše ih je držati u slatkovodnom akvarijumu i dodavati im so, nego ih držati u morskom akvarijumu i razmišljati o tome da... Nisam ja to znao. Da. Koja je temperatura vode? Vodimo računa o tome da oni uvek budu na optimumu. To znači, kada leti temperature počnu da rastu visoko, ne smemo dozvoliti da bazen ide iznad 25 stepeni, jer to je već prevruće za njih, a i pogoduje za algu. Onda se uključuje gora ona velika, moćna aparatura koja može da spusti temperaturu vode bazena na 15 stepeni bilo kog trenutka. Tu imamo 350 kubika vode, što je baš dosta. A isto tako u zimskom periodu možemo da podesimo tu temperaturu da ide na 9 stepeni, mada u principu mi praktikujemo to kada su temperaturni uslovi ekstremni, znači najtoplija leta i najhladnije zime, onda pingvini imaju mogućnost da uđu unutra, pa nek biraju šta im najviše odgovara. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar, sopa de caracol, patale y poncho. Elem, znači ovo su ribice, a ovo je Bert. Bert je naša ušata foka i mi ćemo nju da hranimo. Da, Bert ima mišljenje o svemu. Pokazat ću ti kako se to radi. Znači, riba se uzima za rep. Za rep? Da. On je već fiksirao, lako mu daješ ribu, da on zna da će moći da je uzme od tebe iz ruke. Znači, uzmeš ribu za rep. Dobro. Znači, ovako, moraš malo punijom rukom da. Tako, bravo. Lagano mu prineseš, to. Eto, bravo, Bert. I Bert to jede kao guta u celo. Eto sad, ja sam Carlos, ovaj je Bert i gledajte Balkan Trip. Ajde, Bert. Veo Zoo vrt je poznat po svojoj kolekciji belih životinja. Beli lavovi su 2005. godine došli iz Nacionalnog parka Kruger u Južnoafričkoj republici. Beograd je, zbog čestih prinova, jedno vreme posjedovao najveći broj belih lavova u zatočeništvu na svetu. Pred 2 godine rođena je i ženka belog američkog bizona, što predstavlja veliku retkost u prirodi, jer se ovakva jedinka u proseku rodi jednom u 10 miliona. Iste godine Zoo vrt je pustio u prirodu prvog belog lavog supa, koji je rođen i odgajan u zatočeništvu. Ostale životinjske vrste u vrtu su i orangutan, šimpansa, prstenorepi lemur, azijski slon, mrešac žirafa, nilski konj, dvogrba kamila, irvas, berberska ovca, sibirski kozorog, grantova zebra, nisijski tapir, beli bengalski tigar, jaguar, gepard, serval, arktički vuk, pegava hijena, smeđa foka krznašica, siva foka, merkat, patuljasta vidra, crveni kengur, anski kondor, Humboldtov pingvin, noji, kubanski krokodil. Beograd je beli grad, te nije ni čudo da je vrt poznat po albino životinjama. One su inače jako retke u divljini, jer zbog genetske anomalije koja izaziva da im krzno bude belo, ne mogu da se kamufliraju i love kao ostali. Ali ovde, u zoološkom vrtu, imaju svoje utočište i ne moraju da brinu o tome. Beli bengalski tigrovi izgledaju neverovatno. I dobro, sad ovi tigrovi, isto vidim da su beli, opet ta fora da je Beograd. Jeste, to je svojevremeno bio i jeste koncept, znači da je zoološki vrt kao Zoološki vrt Beograda, pa kao beli grad pokuplja bele životinje. Tako je se i došlo do ideje sa belim tigrovima. I sad to naravno moramo znati da je to mutacija. U prirodi beli tigrovi jako slabo opstaju i nema ih. Otkrio mi je šta je električni pastir, koji je postavljen oko njihovih prostora. Električni pastir je visokonaponska struja male amperaže. U prevodu na srpski, kad to dodirneš, onda to pecne poprilično i zavarniči, ali ne ubije.
to je više efekat da zastraši životinju, da i ne razmišlja. Što kaže, prvi put kad te to onako pošteno lupi, pa ti više i ne razmišljaš da ideš u tom pravcu. Naravno. Kao kada smo bili mali pa smo pokušali da dodirnemo šporet, pa nam je mama onako na brzaka dala šamarčinu dve, vaspitne, pa više nismo razmišljali da diramo takve stvari, ali to je za naše dobro. Ali s druge strane, opet, to su životinje koje su odrasle u zoološkim vrtovima. Mi kada bismo isključili električnu ogradu, oni dalje ne bi pokušavali da izađu napolje. Prosto, ovo je njihova svakodnevica u kojoj su naviknuti kao i mi što živimo u svojoj nekoj svakodnevici i prosto ne razmišljaju da izbiju iz toga van jer su tu u sigurnosti, to im je poznata okolina. Pored belih tigrova, tu su beli lavovi sa svojim predivnim srebrnim grivama. Oni su zapravo mačke, samo velike i zuvate, i kao sve mace, vole da se maze i umiljavaju. Nažalost, dozvoljeno je da to rade samo preko ograde, jer mogu nenamerno da zgrome čoveka. Koliko su opazni, to znaju najbolji nesrećni golubovi koji zalutaju iz golubarnika u njihov kavez. Ovi beli lavovi su u stanju da ih uhvate u letu i pojedu za trenoka. Sad šta vidimo ovde, lavovi? Da, u principu albino lavovi. Nisu albino, to su beli lavovi. Zapravo priča je zanimljiva, jer u prirodi se beli lav javlja jako retko. Zašto? Pa to je jedan gen koji njemu ne pomaže baš mnogo da se prilagodi svojoj žutoj spaljenoj okolini afričkog sunca. Prosto kao bela životinja onda udara od okoline i teže dolaze do hrane, pogotovo što oni moraju da love. Naravno. Vidimo da su naše mace u poprilično dobroj kondiciji, tako da ne možemo da dozvolimo sebi luksuz direktnog kontakta. Iako se, recimo, Vambo bez problema umiljava kroz rešetke, on bi najradije da se mazi sa svima. Ne smemo to da dozvolimo iz prostog razloga što lav ne treba da hoće da nam naudi. On iz puke igre, iz puke šale može da ugrize vrlo gadno, da polomi ruku, nogu, kičmu nekom, tako da ne možemo da dozvolimo. Koliko su teške ove životinje? Pa, lavovi u prirodi tu ne bi trebalo da pređu 200 kila, malo su kod nas iznad ti 200 kila, što kaže, da ne kažemo koliko. A šta najviše vole da jede, ko mislimo osim govedine, ko ne znam, neka životinja što slučajno uđe? Ne vole oni to baš tako, ali bilo je slučaja, pošto imamo golubarnik iznad. I to je onako zanimljiva priča, mladi golubovi kada uče da lete, a ako ne nauče dovoljno dobro, da je to čista prirodna selekcija. Znači, lavica, pogotovo koliko god ona izgledala ovako veliko i truntavo, neverovatno kojom munjevitom brzinom može da zgrabi pticu u letu. Prosto je fascinantno, ali na svu sreću to se dešava vrlo, vrlo retko. Pošto je video koliko volim mace, dobio sam posebnu priliku da se upoznam lice u lice sa binturongom. Njega još zovu medveđa mačka, a kako i ne bi, izgleda pola kao neko malo meče, a pola kao moj Max. Pa šta imamo ovde? Ovo je mala bebica binturonga, jako smo ponosni na nju jer je prvi mali binturong rođen u Srbiji. To izgleda za neke malo smešno, za nas je to veliki uspeh, jer pre nje nije bilo binturonga ovde da se rađaju. Sad, zašto je ona ovako odvojena? Pa zato što mama se nije najbolje snašla, prvo je mače i malo je hladno vremensko razdoblje za njih, pošto ipak oni su tropske životinjice. I onda smo ipak odlučili da nju ručno othranimo, tako da sad ja glumim zamensku mamu, može slobodno da je uzmeš. Jako radoznala, sad je ušla u... Krzno mu je predivno i mekano i zaista miriše na kokice. Volio bih da imam ovakvog ljubimca. I zanimljiva stvar je što kad je onjušiš onako, onda se vidi da zapravo stvarno ono što se priča o njima nema taj neprijatni miris ostalih mesojeda, nego miriše na kokice. Tako da... A čime se on hrani? Ajde, dođi. Znači, u prirodi, da ovako da krenemo, ona se hrani mlekom, pošto je još mala beba. Počela je da jede bananu, pre koji dan ekskluzivno. Jeste. A inače, u prirodi, osim toga, jedu i voće, jedu koje kakve bobice, ali vrlo rado zgrabe i sitne sisare, ptičice ili kojim slučajem ako nahvataju nekog guštera u visokoj krošnji, pošto oni žive u Aziji u visokoj krošnji drveća. Tako da je veliki izazov za držanje ovako kao cimera u sobi, ali šta ću ja sa njom? Aj dobro, ja bih voleo da imam takvog cimera. Pravo ti kažem. Miriše na kokice, jeli? Da, još miriše na kokice. Pošto mislim, ja sam htio da kažem, na primjer, ko ima dosta ljudi što su protiv zooloških vrtova i to kao misle da su samo ko životinje, kao ne znam, kao u zatvoru. Kad inače mislim, ko eto, prvo vidim koliko ti voliš. Eto, životinje prvo od svega, da ih neguješ, da ih čuvaš. Naravno, mislim, baš meni je
baš ono zadovoljstvo što mogu i malo da promovišem i vrt, ono, kada više ljudi dolazi, da vidi, ono, mislim, čemu služi zapravo Zološki vrt. Mislim, nije samo da vide ljudi onako životinje ovakvu kavezu, nego bukvalno je se to program onako. Pa ta vremena kada su ljudi plaćali ulaznicu da gledaju životinje su nekako prošla. Ta ulaznica se koristi ne samo za gledanje tih životinja, nego pomoći onim životinjama koje ne gledamo. Tako je, baš mi je drago. Da se vratim na bogatu istoriju ovog dela Kalemegdanske tvrđave. Beogradski zoološki vrt je svečano otvoren pod pokroviteljstvom jugoslovenskog industrijalca i gradonačelnika Beograda Vlade Ilića na Petrovdan 12. jula 1936. godine. Prvi stanovnici bili su lavovi, leopardi, beli i mrki medvedi, vukovi, nekoliko vrsta majmuna, egzotičnih biljojeda i ptica. Tada je obuhvatao 3,5 hektara površine, da bi posle bio proširen na 7, a zatim i na 14 hektara. Imao je i skroman terarijum i akvarijum. U Drugom svetskom ratu vrt je pogođen tokom nacističkog bombardovanja Beograda, aprila 1941. godine. Zbog razaranja tokom rata, veći deo životinskog fonda je izgubljen, kao i 7 hektara zemljišta. Za današnji izgled vrta najviše je zaslušan srpski vajar Vuk Vojović, koji je bio na funkciji direktora od 1. maja 1986. pa sve do svoje smrti u septembru 2014. godine. On je direktor zoo vrta sa najdužim stažom. U zoo vrtu u Beogradu ima mnogo vrsta ptica. I ovo im dođe kao neka vrsta bolnice za dosta njih koji je ovde završe na rehabilitaciji. Saznao sam neverovatnu stvar, a to je da su prvi put u istoriji vrta rode napravile gnezdo i položile jaja. Nisam mogao, a da se ne pozdravim sa mojom miljenom slonicom, Tvigi. Ona je jedna od brojnih siročadi slonova koji su 70-ih završili u zoo vrtovima. Pošto je bila nestašna, promenila je mnogo vrtova pre nego što je stigla u Beograd. Ovde su dugo radili sa njom dok nisu otkrili kako da komuniciraju sa njom. A kako se zove ovaj slon? A iza nas je zapravo slonica i zove se Tvigi. Što je malo onako zanimljiv naziv za slona koji ima ovoliko tona u sebi, ali legenda kaže kad je stigla je bila vrlo mala i mršava, pa je po tome i dobila naziv. Nekim zoološkim vrtovima je bila čak i samo do 6 meseci. Što je sve posljedica toga što je Tvigi zapravo vrlo jedna, kako da kažemo, dominantna dama, jedna tvrdoglava životinja i jako jaka ličnost. I ne voli ona da se njoj šefuje, ona je ta koja komanduje paradom i to uglavnom nije jednostavno kad imate grupu slonova ili još gore kada ima sukob sa tim mariteljima, pa je u par navrata imala priliku da nokautira svog čuvara. Jeste, nije ni lako, verovatno, ono kao da učiti slona, da malo sarađuje, da pa u principu postavi taj stav, ono, kao dominantni ženi. U principu, prva stvar što smo mi naučili sa Tvigi je da Tvigi voli delikates i ono što najviše voli Tvigica da jede je prženi dvopek. Znači, ono što je jako velika razlika između cirkusa i zoološkog vrta je da mi ne želimo da Tvigi nauči da vozi bicikl. I to ne samo zato što nema palac da zvoni, nego prosto zato što jednostavno ne mislimo da je to prirodno ponašanje slona. Ali s druge strane mora da postoji poverenje između slona i ljudi koji rade sa njim, zato da danas sutra veterinar može da uzme uzorke krvi, uzorke urina, da prosto može da posluša ako disanje nije u redu ili prosto da da injekciju i antibiotike, zato što slonovi, baš kao i ljudi, stare. Tvigica je ušla u neke svoje pozne godine i u svakom slučaju ne samo ishranu, nego i dobro raspoloženje. Ma da, mislim, vidi se da je, eto, srećna, uživa. A sad za kupanje, ko sada sam se setio kao u crtačima, što se vidi... Šiljaka da kupa slona. Da, kako s urlom, ko uzima vodu i onda prska na sebe. Pa sad, što se Tvigi tiče, hoće ona da uzme s urlom vodu i da pije,
A dešavalo se u par navrata da je bila vickasta, pa je odlučila da malo počasti publiku i da prsne vodu na sve strane. A sad što sam htio da pitam, ne vidim kljunove kao ono, je li to samo ono ko muški imaju kljunove ili... Da, zapravo, kljove kod slona su se kutici, to su ovi naši zubi koji su prerasli onako da budu duguljasti. I kod indijskog slona samo mužjak ima te velike kljove. Ženka nema, to jest vrlo retko ima, ali su skroz mali pa se ne vide. Inače, slonovi su jako pametne životinje sa nevjerovatno dobrim pamćenjem. Tako da nemojmo da zaboravimo da budemo dobri prema slonici Tvigi, jer je, osim što je velika, veliko je zlo pamtilo. Da, nešto, neki zlo i ona će pamtiti sve život. O da. Shvatio sam da su žirafe zapravo krave s ekstremno dugim vratovima. U proseku provode većinu dana na nogama, vrsteći grane ili prešivajući hranu. Izgleda da im se dronovi ne dopadaju. Zoološki vrt ne bi mogao da bude potpun bez spomenika šimpanzi Samiju, koji je 2 puta bešao iz svog kavesa. Jedno vreme ovaj lucidni gospodin bio je medijska zvezda zbog svojih izlasaka u grad. Ovaj mužak šimpanze, inače prvi svoje vrste, je stigao u zoovrt 1988. godine. Samo mjesec dana nakon dolaska, Sami je pobegao i tumarao okolnim ulicama sve dok ga Vuk Bojović nije umirio rečima "Hajde Sami, idemo kući". On ga je, i pored silne policije koja je došla tu, svojim kolima prevezao nazad u zoovrt. Nije mu bilo dovoljno, pa je pobegao još jednom pre nego što je vraćen u vrt. Nažalost, uginuo je 1992. godine. U Samijevu čast je podignut spomenik, dok je njegov metalni kavez bio izložen u vrtu dugi niz godina. Jedna od najvećih heroina ovog grada je Keruša Gavi. Ova devojka se neverovatno hrabro ponela kada je jednog čuvara napao jaguar. Dobro, sad mi pričaj, ko je Gavi, zašto ima pas, spomenik u zoološkom vrtu? Pa zapravo ovako, što se tiče Keruše Gabi, ona je jedna jako zanimljiva priča, pošto ona je bila pas čuvar duge godine ovdje u zoološkom vrtu. I zapravo desilo se, kao što se nesreće znaju desiti nepozvane i same, desilo se jedne večeri da je jaguar uspeo da izađe iz kaveza i da se išunja napolje i prosto da bude na slobodi u zoološkom vrtu. Noćni čuvar, naravno ništa ne sluteći, je prolazio i jaguar ga je napao. U cijeloj toj priči je sreća upravo bila to što se Keruša Gabi našla pri ruci, koja je bila sa njim, koja se srčano, bez imalo straha, sukobila sa jaguarom, koja je mnogo jača, mnogo opasnija životinja. Treba znati da jaguar ima toliki stisak vilice da bez problema može da zdrobi lobanju krokodila, onih patrijastih kajmana, koje je u stanju da ulovi i da iznese iz vode, znači neverovatan je nam lovac. I Gabi je bez straha se suprotstavila i to je bila jedna vrlo ozbiljna borba na život i smrt, dok se na kraju čuvar nije uspeo, domaći oružja i nije uspeo da se odbrani. Međutim, ono što je srećno po Kerušu Gabi, ona je preživela taj okršaj. Nikada više posle toga nije to bila ona naša vedra, vesela, razigrana, jer je oporavak dosta dugo trajao, ali je posle toga imala još uvek svoje privilegije da bude u kancelariji. Ono što je lepa strana te priče je da je ona itekako zaslužila svoje mesto, svojom bistom ovdje u vrtu kao čovjekov definitivno najbolji prijatelj, ali je platila jednu visoku cenu cijele te priče i definitivno će nam ostati još dugo u sećanju kao na neki način simbol vernosti i simbol firme na posledku, kao osoba koja je tu večno sa nama na poslu i ne posustaje od zadataka, ma kako teški i opasni bili. Tako da to je postala simbol zoološkog vrta. Jeste, jedna od heroja zoološkog vrta. A jel hoće ko Tvigi posle da dobija svoj spomenik?
Pa dobro, definitivno. Samo da bude ono baš prirodni. Definitivno. To je nekako sudbina svih tih životinja koji su svojim likom i svojim delom ostavili traga u ovoj ustanovi. Ma da, ima ih dosta, da, naravno. Jedino koga danas nisam mogao da vidim je Muja, najstariji aligator na svetu i jedini koji je ovde od osnivanja vrta i sve dok je Drugog svetskog rata. Zbog starosti je ovih dana izolovan u svom staništu. Nadam se da će biti u top formi kad sljedeći put budem došao. Inače, ko za sad ne planirate pomeravati i zoološko... Pa ja ga lično ne planiram pomerati, a na većima je to da se razmišljaju o takvim poduhvatima. Mislim da je to trenutno jedan jako skup poduhvat, tako da u principu, a i s druge strane zoološki vrt se rapidno modernizuje. Vidimo na osnovu objekta pingvinarijuma, master plana da se radi jedna transformacija zoološkog vrta u jedan modern, urbani zoološki vrt sa mnogo većim prostorima koji su faktički mnogo bolje prilagođeni potrebama životinja koje tu žive. Da, i to sam primetio, mislim, opet to što kažem, ja pre 4 godine što sam bio tu, ko vidi se velika razlika, ogromna razlika. Da nam nije bilo korone ove godine, bilo bi još razlika. Ali dobro, ali biće još. Posle obilaska vrta, svratio sam po preporuci na mesto gde mi kažu da prave najbolje gradske burgere. Kolina na italijanskom znači brdo. Ovi burgeri sa Banovog brda su osvojili Beograd. Burgeri su možda američki izum, ali način na koji ih ovde spremaju je sasvim beogradski. Dopalo mi se što imaju burgere sa čilijem, ali sam hteo da od priloga uzmem i nešto domaće. Meksičko-srpski burger po američkom receptu. Možeš ti da mi kažeš koliko si gladan, šta bi hteo da pojedeš, da voliš neki... Prvo od svega, je li to nešto američko, Ne, ovo je isključivo srpski proizvod i naš. Iz naše kuhinje. Postoji mogućnost onda da mi daš taj čili burger, ali da mi dodaš slaninu, tako nešto? Naravno, može. Naši dodaci idu u svaki burger, možeš da biraš šta ti je volja po želji. A šta imaš još sa slatko? Da li bi možda hteo jedne američke palačinke ili obične palačinke? Imate i američka, a? Da. Ti si mi rekao nema američkog. Pa morali smo nešto da ubacimo pa može. Ili je puno? Ma može. Poješće se sigurno. Okej. Današnji obilazak sa vrta će mi ostati u posebnom sećanju. Jedva čekam da ponovo dođem. Nadam se da će me se neki od prijatelja koje sam upoznao danas sećati. Znam da Tvigi sigurno hoće.